केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा कुचबिहार लोकसभा केंद्र के भाजपा सांसद निशित प्रामाणिक द्वारा दिनहाटा के घायल भाजपा कार्यकर्ता से मुलाकात किया गया। शुक्रवार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक दिनहाटा 2 प्रखंड के साहेबगंज गर्भडांगा इलाके में घायल 2 भाजपा कार्यकर्ता नेपाल बर्मन और मजीदुल रहमान के घर गए और उनके परिवार से मुलाकात की। साथ ही उनके द्वारा इन दोनों परिवार को सहायता प्रदान की गई। साथ ही इस दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने इन घटनाओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए चेतावनी देती है। आज के एखाने छुटे एसेছি नेपालदार नामे मिथ्या मामला करा হয়েছে। তার 28 দিনের ছোট বাচ্চাকে তাকে বাড়িতে একা রেখে তাকে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে থাকতে হয় মিথ্যে মামলার জন্য। অথচ যারা দুষ্কৃতী, যারা এই 28 দিনের বাচ্চার একেবারে খুব কাছাকাছি ঘরের একদম কোনায় এসে যারা বোম ফাটিয়েছে এবং বাচ্চাটি অসুস্থ হয়ে গিয়েছে, সেই যারা দুষ্কৃতী এই অপকর্ম যারা করলো, পুলিশের চোখের সামনে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর পুলিশ দলদাস হয়ে, ছোটো জগন্নাথ হয়ে পুলিশ তাদেরকে দেখছে। আর যারা কোনো রকমের দোষ করেনি, অপরাধ করেনি, তাদের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি, নির্বাচন ঘোষণা হলে পরে এই সমস্ত পুলিশদের আপনারা দেখতে পারবেন যে এদের রূপটা কি হয়।